শ্রীলঙ্কা ভ্রমণের এটা আমার চতুর্থ পর্ব। পিন্নাওয়ালার প্রধান আকর্ষণই হলো এখানে রয়েছে এলিফ্যান্ট অরফেনেজ, অর্থাৎ হাতিদের একটা অনাথ আশ্রম, এবং এখানকার বিখ্যাত স্পাইস গার্ডেন। এই জায়গা দুটো দেখার জন্য আপনাদের এখানে একটা রাত থাকাই যথেষ্ট। আমিও এখানে একটা রাতই থাকবো। এই হচ্ছে হোটেল এলিফ্যান্ট বে, এখানেই আমরা আজকে নাইট স্টে করব। হোটেলের অবস্থানটা এক কথায় সত্যি অসাধারণ। এখানে যে মহাওয়া নদীটা রয়েছে সেই নদী ঘেঁষেই এই হোটেল। বিশাল আকারের এই হোটেলটিতে রয়েছে অসংখ্য ঘর, আর এই হোটেলের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে মহাওয়া নদী। এদের সুইমিং পুলটাও দেখছি একেবারে মহাওয়া নদীর সাথে লাগোয়া, বলতে পারেন নদীর একদম উপরেই এই সুইমিং পুল। একটা পাহাড়ি খরস্রোতা নদী, যার এক পাশে রয়েছে এই রিসোর্টটি, আর তার অপর প্রান্তেই ঘন জঙ্গল। কিভাবে একটা নদীকে দখল করে এরকম একটা রিসোর্ট তৈরি করা যায় সেটা তো এখানকার প্রশাসনই বলতে পারবে। আমাদের দেশে তো এরকম দৃশ্য হামেশাই দেখা যায়, চারিদিকে দেখি যে পুকুর, নদী, সমুদ্র কিভাবে দখলদারি চলছে, তার আজ কিন্তু দেখছি এখানেও পড়েছে। তবে এরকম একটা মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের স্বাদ নিতে পারবেন এখান থেকে। এখানকার প্রত্যেকটা ঘরই নদী মুখ করে, শুধু তাই নয়, বিশাল আকারের যে ডাইনিং হলটা সেটাও কিন্তু একদম নদীর মুখে। তো আপনারা খেতে খেতেও এই নদীর দৃশ্যটা উপভোগ করতে পারবেন। দ্য এলিফ্যান্ট বের কন্ট্যাক্ট নাম্বারটাও দিয়ে দিলাম যদি আপনাদের কখনো কাজে লাগে। যাই হোক, আমরা সকালের প্রাতরাশ সেরেই সকাল সকাল চলে এলাম এলিফ্যান্ট অরফেনেজে। 1975 সালে শ্রীলঙ্কার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিভাগ কর্তৃক হাতিদের এই অনাথ আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় 25 একর জমির উপরে এই হাতিদের অনাথ আশ্রমটি তৈরি হয়। পিন্নাওয়ালারই এক পরিবার এই মহৎ উদ্দেশ্যে জমিটি শ্রীলঙ্কা সরকারকে দান করেন, আর সেই জমিতে গড়ে ওঠে হাতিদের এই অনাথ আশ্রমটি। প্রথম যখন এই কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছিল তখন মাত্র 5টি হাতির বাচ্চা ছিল। বর্তমানে এখানে প্রায় 71টি হাতি রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল অসুস্থ বা যে কোনো কারণে দল থেকে বিতাড়িত হাতিদের উদ্ধার করে এখানে সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলা। ফিডিং টাইমে এখানেই হাতিদের খাবার দেওয়া হয়, আর সেই দৃশ্য দেখতেই পর্যটকরা এখানে আসেন। এখানকারই কোনো একটা স্কুলের কচি কাচাদের দেখতে পাচ্ছি ভিড়। খাবারের অপেক্ষায় এই হাতিদের দল। এখনও খাবার এসে পৌঁছায়নি, খুব শীঘ্রই হয়তো খাবার চলে আসবে, হয়তো এখনই চলে আসবে। হ্যাঁ, এই তো চলে এসছে, দেখতে পাচ্ছি একটা ট্রাকে করে বোঝাই করে পাতা নিয়ে চলে এসছে হাতিদের খাবার দেওয়ার জন্য। এখানে যেসব পর্যটকরা আসেন তারা যদি চান বা মনে করেন যে নিজের হাতে হাতিদের খাওয়াবেন, তো সেটাও কিন্তু আপনারা এখানে সেই সুযোগটা রয়েছে, আপনারা নিজেদের হাতে খাওয়াতে পারবেন। তবে খাবারটা এদের কাছ থেকেই আপনাকে কিনে নিতে হবে, তাছাড়া আপনাদের নিজেদের খাবার কিন্তু খাওয়াতে পারবেন না। তো এখানে দেখলাম যে অনেক পর্যটকই কিন্তু এদের কাছ থেকে খাবার কিনে হাতিদের খাওয়াচ্ছে, সেই দৃশ্যটা দেখতেই পাচ্ছেন। সুন্দর একটা ছোট্ট ডালাতে সাজিয়ে রেখেছে এই কলা, আনারস, তরমুজ, জামরুল ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের ফল। তো সেই ফলাহারি করানোর সুযোগটা রয়েছে কিন্তু এখানে। অসংখ্য পর্যটকরাও কিন্তু এই এলিফ্যান্ট ফিডিংয়ে সামিল হয়েছেন, সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এর সাথেই একটা সুভিনির স্টল রয়েছে, এখান থেকে আপনারা আপনাদের উপহার সামগ্রী ক্রয় করতে পারেন। অনেক কালেকশন রয়েছে এখানে বিভিন্ন রকম হাতির।
এছাড়া বিভিন্ন রকমের শোপিসও রয়েছে এখানে। হাতিদের খাওয়ানোর দৃশ্য তো দেখলাম, তো এবার এর পাশেই রয়েছে একটা পাহাড়ি খরস্রোতা নদী, আগেই বলেছি মহা ওয়া নদী। তো সেই নদীতেই এখানকার সমস্ত হাতিগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয় স্নান করানোর জন্য। তো সেই দৃশ্য আপনারা দেখতে পারবেন। এই দেখতে পাচ্ছেন যে সব শাড়ি দিয়ে হাতিগুলো নদীর দিকে যাচ্ছে, সব একসাথে স্নান করবে এবং সেই দৃশ্য দেখার জন্য আমরাও কিন্তু অপেক্ষা করছি। যেহেতু এই পাহাড়ি নদীটার গভীরতা খুবই কম, তো তার জন্যই দেখছি পাম্প লাগানো আছে, সেই পাম্পের জলে এদের স্নান করানো হচ্ছে। আর আরেকটা বিষয়ও আপনাদের জানিয়ে রাখি যে যদি আপনারা চান যে এখানে হাতিদের সাথে স্নান করবেন, সেই সুযোগটা কিন্তু আছে, তার জন্য অবশ্যই আপনাকে পে করতে হবে। পিন্নাওয়ালার নির্ধারিত সূচি আমরা শেষ করলাম করে এখন আমাদের গন্তব্য হচ্ছে ক্যান্ডি। আর যাওয়ার পথে দেখে নেব এখানকার বিখ্যাত রংবেলি স্পাইস গার্ডেন, যেটা ক্যান্ডি থেকে প্রায় 30 থেকে 35 কিলোমিটার দূরে। So now I would like to briefly explain about the spice garden. You know, because of these spices only, the colonialism, mainly the Portuguese and Dutch, they came to Sri Lanka, then ruled the country until 1640 to 1796. Lastly, he will take you to the classroom and explain. And if you ask for a head massage, he will help. Okay? Then after that, he will do the needful. In between, we will enjoy the spice tea also. প্রতিদিন সকাল 9টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত খোলা থাকে এই স্পাইস গার্ডেন। শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন মশলা সম্পর্কে জানতে এখানে কমপক্ষে 1.5-2 ঘন্টা সময় তো আপনাদের লাগবেই। सब लोग को नमस्ते। तो ये जगह बहुत पॉपुलर है हर्ब्स एंड स्पाइसेस के लिए। ओके, तो ये प्रोग्राम मोस्ट होता है बल्क स्पाइसेस। ओके, पहले मैं आप गार्डन घुमाते जैसे आपको गाइड बता दिया सेम। ओके, उसके बाद एक क्लासरूम होता है, क्लासरूम बता देगा स्पाइस हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, स्पाइस मिला के हम क्या क्या मेडिसिन बनता है। जैसे इंडिया में होता है आयुर्वेदा, श्रीलंका में होता है एलोवेरा का। सेम टाइप ऑफ मेडिसिन मेथड, तरीका अलग होता है, नाम अलग होता है, जैसे प्रोसेस बहुत अलग होता है। ओके, हमारा पास होता है 42 वैरायटी स्पाइसेस, जो आप लोग के पास होता है मोर देन 60-70 वैरायटी स्पाइसेस। वैसे बहुत स्पाइसेस आप लोग एक्सपोर्ट कर रहा है बहुत इंडस्ट्रीज़ में, फार्मास्यूटिकल, परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक एंड डेली गुड्स के लिए। लेकिन श्रीलंका क्यों स्पाइस ट्रेम पॉपुलर होता है? क्योंकि जो हमारा पास होता है कुछ स्पाइसेस वेरी स्पेशल यूनिक, इसकी वजह से ये श्रीलंका स्पाइस ट्रेम पॉपुलर होता है। कुछ स्पाइसेस होता है नेटिव श्रीलंका और कुछ स्पाइस होता है आप लोग से आया और बाहर से भी आया। ओके, और चॉकलेट के लिए यूज़ कर रहे हैं ना। तो श्रीलंका में होता है 3 तरह का कोको, टेस्ट डिफरेंट होता है। ओके, तो ये होता है जो ऊपर होता है थोड़ा रेड कलर बनता है, कोको टिनिटारियो, टिनिटारियो। ओके, तो ये मोस्ट पॉपुलर एंड प्रॉफिटेबल वैरायटी, टेस्ट बहुत इतना बिटर नहीं। जो मेरा हाथ में होता है अभी ग्रीन कलर, जो अंदर होता है सीड्स डार्क पर्पल कलर बनता है, कोको फॉरेस्टेरो। Spice and fruit. फ्रूट मतलब ये सीड्स हम डार्क रूम में रखना चाहिए फर्मेंटेशन के लिए। नीचे सीड खा सकते हैं, लेयर हटा खा सकते हैं सर, लेयर हटाना चाहिए। ये लेयर है ना, না না, যে খোসাটা ছাড়াতে হবে, এই খোসাটা ছাড়াতে হবে। शुगर के साथ खाएगा तो क्या होता है, कुछ काम नहीं होता है। तो ये दबा के हमको ऑयल निकाल सकता है। But when Oil. chocolate is prepared through this cocoa, इट इज we added sugar, no? हाँ सर, शुरू से कभी भी शुगर ऐड नहीं किया, इसके साथ वनीला मिक्स किया था। अच्छा। नेचुरल फ्लेवर। लास्ट में अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन मल्टीनेशनल कंपनी शुरू हो गया, उसके बाद ये चॉकलेट डिफरेंट तरीके से आता है। Actually proper cocoa नहीं यूज होते हैं। कोकोनट जो इसलिए जो श्रीलंकन हम कोको एक्सपोर्ट का सीड्स वो बीन्स है ना,
ओ ये लास्ट ईयर का लास्ट सीजन का होता है, एक साल के सादा कभी कभी जाता है मैच्योर होने में, ठीक है। और आप नीचे देख सकते हैं एक फूल आ रहा है अभी नीचे सीजनल सीजनल अभी सीजन स्टार्ट हो रहा है, ओके। मार्च अप्रैल में सीजन स्टार्ट हो रहा है। फ्लावर्स एक बांच ওই में বিনসের মতন এটা তাই না? না না বড় বড় একটা ঝুলছে বড় ঝুলছে ওই তো বিনসের মতন ব্রাউন ঝুলছে। बीन्स हो लास्ट ईयर का। সিট্রোনিলা সিট্রোনিলা একদম শুকিয়ে তেমন মানে মানে অতটা স্ট্রং না কিন্তু সিট্রোনিলার গন্ধ কিন্তু। क्लोव ये हमेशा ग्रो होता है एंड ऑफ द ब्रांचेस, तो एक तरह का फूल होता है। हम कभी भी ब्लूम होने के लिए नहीं देता है। ब्लूम हो गया मतलब पॉलिनेट होके प्रॉपर्टीज कम होता है, फ्रूट बनता है। इसलिए लॉन्ग खरीदेगा तो हमेशा उसके ऊपर वो क्राउन होना चाहिए फर्स्ट थिंग। तो आपको देखा इधर नहीं तो बाद में देखा आएगा, अभी सीज़न ख़त्म होने वाला, सीज़न स्टार्ट होता है दिसंबर टू अप्रैल, तो ये लॉन्ग ये ऊपर वाला ये सीड होता है ना, ये होना चाहिए। এই ফুল ফুল ये थोड़ा महंगा होता है, Can try, sir. आप लोग खरीदे कैसे होना चाहिए इसके ऊपर। और नेक्स्ट दिन हमारा पेरेंट्स क्या कर रहा है, ये निकाल के खाने में डालता है, ये यूज़ कर रहा है, ये फेंकता है, क्योंकि ये एक तरह का स्मॉल साइन जो हमको दे रहा है टू रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन। नेक्स्ट दिन जो हम करना चाहिए, आराम से ऐसे दबाना चाहिए, दबाएगा तो ऐसे ऑयल बाहर आना चाहिए। वैसे भी सेलोन क्लो का ऑयल कंटेंट बहुत हाई होता है। बहुत है ओहो ओके, फर्स्ट स्पाइस यूनिक टू श्रीलंका। সেটা খাওয়া হয় নাকি কাঁচা থেকে পাকা সর্দি হলে বলে না जॉइंट पेन के लिए आप लोग जॉइंट पेन के लिए एक लौंग का हमारा पेरेंट खाता है। सिनेमम दालचीनी which is native to Sri Lanka because price was more than gold between that period. Okay? Still Ceylon cinnamon much expensive more than the other cinnamon. It's known as fake cinnamon or cinnamon cassia. Okay, Ceylon cinnamon always light brown color. में जायफल बहुत कम आता है, फीमेल में फीमेल में थोड़ा, उसके बाद और होता है मेल फीमेल साथ में होता है, उसमें बहुत आता है, बाद में दिखाएगा। তো আমি কি ম্যাচিওর नहीं मैच्योर नहीं, না ব্রাউন ब्राउन नहीं, रेड होना रेड चाहिए। होना चाहिए ब्राउन मतलब सेकंड, क्योंकि ये एवरग्रीन प्लांट होता है, जब डिमांड हाई होता है ये लोग खुद ही काट के खुद ही सुखाता है वो ब्राउन। ये हमेशा रेड कलर होना चाहिए, क्योंकि कुछ बर्ड होता है दुनिया में ছোট একটা ঝুলছে অল্প ये ऑटोमेटिकली स्प्लिट होना चाहिए पेड़ में, तो ये जब स्प्लिट वो बड़ा बनता है रेड कलर बनता है, तो बर्ड क्या कर रहा है ये खाता है, क्योंकि रिच इन प्रोटीन, फिर ये निकाल के दूसरी जगह में डालता है, फिर नया प्लांट डालता है। दैट्स नेचुरली हैपन। तो हमेशा हम वेट करना चाहिए अंटिल स्प्लिट, उससे पहले निकलेगा ये ऑरेंज कलर बनता है, ये डार्क ब्राउन कलर होना चाहिए। अभी भी रेडी नहीं, ये हम खुद ही काट दिया। ओके, तो एक तरह का पॉइजनस स्पाइस, ये मौत भी आ सकता है, ज़्यादा खाएगा तो हमारा बॉडी हॉल्यूसिनेट भी कर सकता है, इससे हम हमेशा बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। नाट पे कम क्यों यूज़ कर रहा है, বের করেছেন নাকি ওটা কিন্তু একটু কাঁচা খাবেন না কিন্তু तो पानी का लेवल 30 to 40% कम होता है, कलर चेंज नहीं होता है, ग्रीन पे बोलता है। सेम पेपर 7-8 दिन रखेगा तो अंडर माइल्ड सनशाइन ब्लैक बनता है, और पानी नहीं बस पाइपरिन ऑयल होता है, इसलिए ब्लैक पे बहुत स्पाइसी बनता है। আচ্ছা রিপিট ফার্স্ট গ্রিন ग्रीन सेकंड ब्लैक सेकंड ब्लैक एंड नेक्स्ट वन वाइट के लिए, रेड पेपर के लिए पेपर कौन प्लांट में रखना चाहिए जब तक राइप होने के साथ रेड कलर बनता है, सुखाता है, फिर रेड कलर 2-3 दिन। वाइट पेपर के फ्रेश रेड पेपर पानी के साथ बॉईल करना चाहिए, अच्छा लेस 2 मिनट नहीं तो लेस 3 मिनट, फिर निकाल के पानी को गर्म पानी निकाल के नॉर्मल वाटर कंटेनर अंदर रखना चाहिए 15 दिन, फिर बाहर का लेयर निकल जाता है, अच्छा अंदर मिलता है वाइट, सुखाता है, दैट इज द वाइट पेपर।
So white pepper less spicy. इसका मतलब worst pepper in the world. The best होता है black. नीचे वाला बड़ा ये वाला. ये वाला. आप लोग चटनी बनाया खाता है ना? ओ अच्छा अच्छा इमली के साथ. इमली के साथ मिला के. This हिंदी में बोलता है हाथ जोड़. हाथ जोड़ सुना होगा ना? हाथ जोड़ नहीं तो इंग्लिश में बोलता है वेल ग्रेप, डेविल्स बैकबोन, 4 एंगल वेन. बहुत स्टडी करके अभी वेस्टर्न कान मिलता है एक पाउडर पिल्स. चटनी बनाया खाता है हफ्ते में एक बार नहीं तो 2 बार. हम खरी बनाया खाता है हल्दी कोकोनट मिल्क के साथ मिला मिला के मिला कुक कर रहे सर. तो नहीं तो ऑयल वगैरह और नहीं तो पाउडर वगैरह हमको यूज़ करता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए. हाथ जोड़ का मेडिसिन भी मिलता है. मिलता है. ट्री सोरे You can try one. नीचे আমি একটা জায়গায় এসেছি স্পাইস গার্ডেন, ওখানে ট্রি সরল বলে একটা খাবার ছিল. আই টেস্টেড সামান্য একটা ফ্রুট ছিল ফ্রুট, আচ্ছা ফ্রুট ছিল. হ্যাঁ। আমি টেস্ট করলাম, ইট ওয়াজ টক টক. এটা ব্লগস করুন, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? বেশ কিছু ভেষজ ওষুধ, লোশন, ক্রিম, এই সমস্ত অনেক কিছু উৎপাদন হয় এই ভেষজ উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের নির্যাস থেকে. তারই একটা ডেমনস্ট্রেশন চলবে এখানে. কোন ওষুধের কী কাজ এবং সেটা কিভাবে বা ব্যবহার করতে হয় এই সমস্তই এখানে আপনাদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে. আর চাইলে আপনারা কিনতেও পারেন, তবে এখান থেকে না, পাশে এদের স্টল রয়েছে. আমাদের স্পাইস গার্ডেনের এন্ট্রি টিকিটের সাথে ফ্রি মাসাজ রয়েছে, তো আপনারা চাইলে সেই মাসাজটা করাতে পারেন. তো দেখতে পাচ্ছেন যে মাসাজ চলছে. আর এটা হচ্ছে স্পাইস গার্ডেনের স্টল, যেখানে বিভিন্ন রকমের ঔষধি, বিভিন্ন রকমের এদের এই স্পাইস গার্ডেনের বিভিন্ন অংশ থেকে উৎপন্ন সামগ্রীগুলো রয়েছে এখানে. আপনারা পছন্দ হলে সেখান থেকে নিতেও পারেন. যাই হোক, আমরা স্পাইস গার্ডেন দেখে লাঞ্চ করে নেবো আমরা এখনই. ওই স্পাইস গার্ডেনের পাশেই সুন্দর ক্যান্টিন, এখানে আমরা লাঞ্চ করে বেরিয়ে যাব ক্যান্ডির উদ্দেশ্যে. আমার শ্রীলঙ্কা ভ্রমণের 4র্থ পর্বটি এখানেই শেষ করছি. আমার পরবর্তী পর্বে থাকবে শুধুমাত্র ক্যান্ডি নিয়ে. তো এখানেই শেষ করলাম. নমস্কার.